Karon ba de kay nag-post na si Busumer aw mana ba de sa uwan kay dispiras man karon aw sige marami ba de kay way iyo si Busumer na invite ko tanan sige boss marami da boss idol marami da boss Omer yes isag si boss Omer wala man ako at least kaila ko niya pa nakapaalam ko niya o wala ba kauban diri ba de da pero nabo ko kauban da ba de si Kaaloy, ready na ka daw? Bade, ari may huwat makinas bade kay ana magiwas sa Kaaloy, nang kauban na mo diri. Boss Omer, ready na mi Boss Omer, amo kauban no. Followers. Sapa may giwat diri Boss Omer si Kaaloy. Tuwa kami ni Kaaloy. Bade, ana si Kaaloy da. Dara, ano kauban da, Aloy. Let's go. Adto na ta? Padung na mi, kay nana si Kaaloy bade. Sig layo-layo ni pero anaw gipon na mo. Gusto may makakita ni Boss Omer. Naa na mi sa uwak, Boss Omer. Di kay ni makakita nimo. Kita ta asal balay ni Boss Omer. Unahan pag bahay ni Boss Omer ya. Okay. Di ba mutana ta diri bade. Asal balay ni Boss Omer. Unahan pa? Unahan pa ko na bade. Nano tadi bade. Nandun. Hoy, asal balay ni Boss Omer. Takrolohon. Teka nang ping bay na. Ping na bay? Ping lang ta. Street lang mo na may mga manukan na ba. Makita ra. Makita ra darga pling korsado. Okay, lamat. Sige. Sama sa unahan bade. Asal balay ni Boss Omer. Asa giyon? Dali, lamat ta. Sige. Go. Sila ko paano? Sila si Kaaloy. Gero na. Di ka ng tao oh. Wala Boss Omer oh. Grabe, murag tarian ba di oh? Grabe bro, manukan man oh. Tagbalay na Boss Omer oh. Wow, di ka ng tao oy. Pero daghan yung motor. Ha? Dili pa basta-basta itong kauban ba di kay si Kaaloy oh. Mas tigab yo oy. Grabe. Anong tao ba? Grabe manukan rin. Grabe hilig si manukan si Boss Omer no? Manukan rin. Grabe mga manukan ni Boss Omer oy. Grabe mga hybrid mga to. Grabe. Boss Omer. At para Boss Omer, impas ba ako deliver Boss Omer? Sabi na namin sa balay ni Boss Omer ba di? Anong tao oy. Grabe oy. Grabe di ka anong tao. Asa mo tapos to ano eh? Naman. Don! Kasi ano sa Boss Omer oh. Don! Sa Boss Omer ah. Don! Boss Omer! Hey! Don! Boss Omer oh. Alin niya sa may balik. Diga ng tao eh. Grabe. Grabe daw. Anong tao oy. Okay, kakuha yun. Wala ka ng uban, kagawas. Fireworks. Grabe Boss Omer oy. Fireworks again. Okay, anong tao oy. Help me count down. And 10, 9, 8, 7, 6, Happy New Year! 4, Happy New Year! 3, 2, Happy New Year everyone! Pakpak para musika ang fireworks. Yay! Wow! Wow! Wow!